आलमपुर में सरकारी बैंक के एटीएम में डकैती, लुटेरों ने किया आग के हवाले। हावड़ा के आंदुल रोड के पास आलमपुर में एक सरकारी बैंक के एटीएम को बदमाशों ने लूट लिया। शुरुआती जांच के मुताबिक यह घटना तड़के हुई। बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़कर सारा पैसा निकाल लिया। मशीन के कुछ हिस्से बाहर पड़े मिले और लुटेरों ने उसमें आग भी लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही साकराइल थाने के पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में कई जगहों से बैंकों और एटीएम में लूट की खबरें सामने आ रही हैं। इस वारदात से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो हावड़ा के आंदोल रोड के पास आलमपुर में एक सरकारी बैंक के एटीएम को बदमाशों ने लूट लिया है। पता चला है बैंक लूटकर लुटेरे वहां से फरार हो गए। फिलहाल लुटेरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही साकराइल थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बता दें कि कई जगहों से बैंकों और एटीएम में लूट की खबरें सामने आ रही है। इस वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। দোকান খোলা 9:30 আচ্ছা আর বন্ধই 8টা, এখন 8টা ফাটটায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা মোটামুটি আজকে সকালে যখন খুললেন এসে কি দেখলেন, কি অবস্থা দেখলেন? একটু এসে দেখলাম ভাঙা আছে। ভাঙা অবস্থা, পোড়াও তো আগুন লেগে আগুন। হ্যাঁ, আমি এসে দেখলাম তো এইটাই। আচ্ছা, এই এটিএম এ তো টাকা মানুষ তোলে তো? হ্যাঁ, মানুষ তোলেছে। আচ্ছা বলছি, আপনার এর থেকে সিকিউরিটি থাকে না, সিকিউরিটি আমরা তো কোনোদিনই দেখতে পাই থাকে না? না সিকিউরিটি এই যে মানুষের ব্যাংকে। ছিল আমরা তো অনেকদিন ধরে যারা আছে বলছিলাম যে সিকিউরিটি থাকলে ভালো ছিল, ভালো হতো। তারা তো সেরকম কিছু এটিএম এর রক্ষাটা কারা করবে? রক্ষাটা তো একমাত্র সিকিউরিটি থাকার কথা, তো আমরা তো সেটা অনেকবার বলেছি। এখানে তো সাকরাইলের যে পেট্রোলিং গাড়ি, যেটা সেই থানার গাড়ি তো এখানে টহল দেয়, পুলিশের গাড়ি টহল দেয়। কালকে কোন রকম টহল তো দিয়েছিল, তো পুলিশের তরফ থেকে কিছু জানতে পারছেন? না, সেরকম তো কেউ আসেও না, জিজ্ঞাসা করেন। তার মানে অনেক আপনারা কিছু বলছেন, দেখার পরে কি করলে? খোলার সময় ভাঙা দেখলাম। আচ্ছা, মানে অনেক বেলায় খুলেছেন আপনি? আমরা এরমই খুলি মোটা। 8টা দুটো থেকে তো দোকান আপনার? আমি থাকি না। কখন দোকান বন্ধ করে? এই 8:30। এসে কি শুনলেন? আমি তো দেখলাম মানে দাঁড়িয়ে আছে, সব দাঁড়িয়ে আছে। আমি 8:30 বন্ধ করে দোকান খোলা হয় আজকে সকালে খুলেছিলেন তো? না, 6:30। 6:30 এসে লক্ষ্য করে নিয়ে আপনি দোকানে এটিএম এ লক্ষ্য করেন না, পুলিশ হাতে করে দেখি। হ্যাঁ এটিএম এ মানুষ তো টাকা তোলে তো? হ্যাঁ। দোকান সকালে আবার খরচ সেটা সময় এসে কি দেখলেন? আমি তো এখানে রাত্রিবেলা ঘুমাই, তারপর 11টার সময় ঘুমাই, তারপরে আমি কোনো দেখলো নেই। সকালে আমি উঠলো 6টার সময়, এখানে ঘুম ভাঙলে আমি দেখছি এখানে অনেক লোক আছে। ওই আমি যাকে দেখলো জিজ্ঞেস করলো, এখানে চুরি হইল টাকাই দিয়ে। হ্যাঁ, অনেক গভীর রাতে হয়েছে। এটা আমি জানি না কাকা, কয়টার সময় হলো এটা আমি জানি। টাকা তুলে তো আমি চাই এটিএম ফেটিএম নেই আমার। মানুষ টাকা তোলে তো? হ্যাঁ, টাকা তো অনেক পার ডে তুলে, ভালো তোলে।